Postoji jedna izreka ovde u Holandiji. Nije baš narodna izreka, ali može da prođe. A to je da svi ljudi koji misle da je Amsterdam najlepši grad u Holandiji zapravo nikada nisu posetili Utrecht. Ćao ljudi, ja sam Milica M, a ovo je drugi video u serijalu Studiranje u Holandiji. Ukoliko niste gledali prvi video, predlažem ili da kliknete na link u opisu, ili ukoliko ovo gledate sa Instagrama, odete na kanal Via Akademike ili na moj kanal Milica M. Zašto vam ovo kažem? Zato što u tom videu pričam više generalno o studiranju u Holandiji, tako da ako vas to interesuje, valjalo bi da pogledate i taj prvi video. Ovaj serijal nastao je u saradnji sa Centrom za obrazovanje i inostranstvo Via Akademikom, koja pomaže studentima sa Balkana da upišu studije u nekoj zemlji bilo gde na svetu. Najviše sarađuju sa univerzitetima u Evropi i Severnoj Americi, a ukoliko želite da saznate više informacija, predlažem ili da pogledate njihov sajt koji ću vam takođe staviti u opisu, ili da idete na njihove Instagram profile Via Akademika ili Via University. Ono što mislim da je dobro da spomenem u ovom videu jeste da dosta studenta koji prođu kroz mentorski program Via Akademike odluče da upišu svoje studije upravo u Holandiji, tako da mislim da je sama srž ovog serijala da pokušam da vam dam odgovor na pitanje zbog čega toliki broj studenata odluči da studira baš u ovoj zemlji. Holandija je najgušće naseljena zemlja na svetu, sa oko 470 stanovnika po kvadratnom kilometru. To znači da granice između urbanih i ruralnih delova jedva postoje, a povezanost između naselja i razvijenost železničke infrastrukture omogućava lako i brzo kretanje po zemlji. Ukoliko odlučite da studirate ovde, postoji mogućnost da već imate neke prijatelje koji studiraju po različitim gradovima u Holandiji. Jedan od mojih najbližih prijatelja, Dušan, studira na Univerzitetskom koledžu u Utrechtu. S obzirom da mi je od Amsterdama do Utrechta potrebno oko 20 minuta vozom, kada god poželim da se malo odmorim od života u glavnom gradu, kao i da vidim svoje prijatelje, sednem na voz i dođem ovde. I kao neko ko skoro svaki vikend, odnosno bukvalno svaki vikend provodi u Utrechtu, sa sigurnošću mogu da vam kažem da je to jedan od najlepših i najprijatnijih gradova za studente u Holandiji. Sa oko 350.000 stanovnika, Utrecht definitivno nije najveći grad u Holandiji, ali isto tako nije ni najmanji. Centralna stanica je najveća železnička stanica u Holandiji i svakoga dana ovde prođe 215.000 putnika, kao i 900 vozova. I ono što bih voljela da kažem oko centralne stanice jeste da je to turistička atrakcija sama po sebi i ne samo zbog veoma interesantne arhitekture, već i zbog toga što se ovde nalazi najveći parking za bicikle na svetu. Ovaj parking može da primi do 12.500 bicikala. 12.500 bicikala. Wow. Pre nekoliko dana ovde se slavio verovatno najveći praznik ovde, a to je Dan kralja. Iako sama proslava nije bila kao inače, opet se na ulicama mogli da vidite veliki broj ljudi obučeni u narandžasto od glave do pete. Možda se pitate zašto baš narandžasta i šta je zapravo Dan kralja. Narandžasta je boja holandske kraljevske porodice, a sam dan označava datum rođenja kralja Vilema Aleksandra. 27. aprila 1967. kralj Vilem Aleksandar je rođen upravo u gradu Utrechtu. Utrecht je najmlađi holandski grad što se samog stanovništva tiče. Skoro pola stanovnika ovog grada mlađi su od 30 godina, što smatram da je veoma primamljiva činjenica svakome ko želi da započne studentski život negde. Upravo zato nije čudno što se u Utrechtu nalazi preko 1000 barova, restorana i klubova. Međutim, iako su zabava i druženje bitni aspekti studentskog života bilo gde, ne možemo da pričamo o studiranju bez da spomenemo sam fakultet, što je u slučaju ovog videa Utrecht univerzitet. Osnovan 1636. Utrecht univerzitet je jedan od najstarijih univerziteta u Holandiji. Ovu obrazovnu instituciju pohađa oko 30.000 studenta, a 2019. je zauzeo prvo mesto među holandskim univerzitetima na Šangajskoj listi. Glavne prednosti univerziteta čine nastava u malim grupama, razmene studenta i kvalitetno mentorstvo profesora. Jedan je od retkih holandskih univerziteta koji nudi osnovne studije farmacije na engleskom jeziku i takođe na masteru postoji skoro 100 programa na engleskom. Univerzitet se sastoji od 7 fakulteta: humanističke nauke, društvene nauke, geonauke, prirodne nauke, medicina, veterinarska medicina i fakultet za prava, ekonomiju i vladu. Osim ovih fakulteta, u sklopu univerziteta nalazi se interdisciplinarna jedinica University College Utrecht. Ovo je prvi koledž osnovan u Holandiji i nudi Liberal Arts and Sciences program na engleskom jeziku. Studenti koji pohađaju koledž žive na kampusu na 15 minuta od centra grada. Takođe, University College Utrecht je jedan od retkih koji nudi punu stipendiju za osnovne studije u Holandiji. Pored toga, studenti iz zemalja koji nisu članice EU mogu da se prijave za Utrecht Excellence Scholarship za master studije. Kako bi vam bolje začarala kako izgleda studiranje u Utrechtu, došla sam u Utrecht i upravo se nalazim sa jednim studentom koji ne samo što je prošao kroz
kroz proces mentorstva via akademike, već i studira na Univerzitetu u Utrehtu. Andrej, da li želiš da se predstaviš našim gledalcima? Ćao, ja sam Andrej, živim u Utrehtu i studiram ekonomiju i biznis ekonomiju. Ti si druga godina fakulteta ovde i živiš u Utrehtu neko vreme. Šta je ono što izdvaja ovaj grad od ostalih holandskih gradova? Nisam imao baš prilike da obiđem druge holandske gradove osim Amsterdama naravno, ali Utrecht podsjeća na Amsterdam, samo što je manji naravno i sve je mnogo bliže i pristupačnije nego u Amsterdamu. Studiranje u Holandiji nije lako, a ekonomija važi za jedno od najtežih oblasti na fakultetima ovde. Da li smatraš da si se sada navikao na tempo rada koji se zahteva od tebe kao studenta ekonomije? I jesam i nisam. U prvoj godini trebalo je malo vremena da se naviknem i taman kad se navikao krenula je korona i sve je krenulo online, pa je onda trebalo opet navikavanje na to. Teško je, ali snalazim se. Primetila sam da si došao biciklom ovde. Da li se još nešto promenilo u tvom svakodnevnom životu od kad si se preselio u Utrecht? Pa jeste, pošto živim sam, treba sad i svi ti kućni poslovi, treba ja sam to sve da radim, od kuvanja do spremanja i onda u to još treba da se uklopi učenje, odlazak na fakultet. Koji savjet bi dao nekome ko planira da upiše ekonomiju u inostranstvu? Počnite da učite od početka, pošto... Bilo šta da upišete. Bilo šta god da upišete, nemojte kampanjski kao što može u Srbiji, ovde ne može i stići će vas sve kad tad, tako da učite redovno. I verujte u sebe. Mislim da sam ovo video toliko puta izgovorila reč Utrecht da može kvalitetna drinking game da se napravi od mojih reči, ali sve u svemu kada smo već kod toga, u Holandiji su konačno malo popustile mere što se tiče korone i odlučili se da otvore terase, kafiće i restorana, tako da ukoliko vreme ostane ovako lepo kao što je trenutno, mislim da ću da odem sa drugaricom da se nađem na piću i da proslavim praznike koji se dešavaju ne samo kod nas, nego i ovde u Holandiji. Mislim da je sada vreme da završimo video sa time da se nadam da ste uživali gledajući ovaj video, da ste saznali nešto novo ili ako išta bar uživali u lepim snimcima jednog predivnog holandskog grada. Vidimo se sledeće nedelje, odmorite se, ali ukoliko uskoro upisujete fakultet, ne zaboravite da sa pripremama počnete na vreme.